خیلی کنفرانس خوبی بود. صبح خیلی پنلیست‌های ما خوب اجرا کردن. من فکر می‌کنم ما خیلی بیشتر از اون چیزی که حداقل من تصور می‌کردم استقبال شد و تونستیم به اون اهداف برسیم، اهدافی که می‌خواستم. اهداف ما خیلی واقع بینانه بود دیگه، ایدئالیستیک نبود و میگم استقبال خیلی خوب بود. صبح ما بیش از 100 نفر شرکت کننده داشتیم، همچنین زوممون بالای 80 نفر بود و ورکشاپمون هم که 50 نفر ما بسته بودیم اما 63 نفر شرکت کردیم. پنل بعد از ظهرمون واقعا یکی از بهترین پنلامون بود. تمام این جنبش رو از سال 57 تا الان برامون خلاصه کرد و کارگاه بعد از ظهر که در مورد تروما نیابتی بود به نظر من استقبال فوق‌العاده‌ای ازش شد. انقلاب لیرهای مختلف داره. یک مهمترین بخش یک انقلاب فرهنگیشه که این اگر حتما باید قبل از انقلاب شروع شده باشه. بعد بخش بعدیش هستش بخش ساختاریشه. آخرین بخشش اینه که یک رژیم بیفته یا یه عده‌ای که یک قدرت یه عده دیگه بیان که اون پولیتیکال پاور در دست بگیره. به نظرم مهمترین بخش هر انقلابی اون بخش فرهنگیه. وقتی بخش فرهنگی اتفاق نیفته، هر انقلاب هر چقدر موفق به دیکتاتوری می انجامه. به نظر من اینکه مشکل اینه که این جوانای ما بیشترشون از تاریخ یعنی به طور سیستماتیک آگاه نیستن. اگر چند تا از این حرکت‌های اینجوری باشه که اینا به گذشته فکر کنن، ببینن الان کجاییم و فقط هیجانی با مسئله برخورد نکنن، اتفاقا هم یاد میگیرن هم که خیلی امیدوارتر میشن. In support of American women for using the right to abortion. None. Even when I talk, it sounds like a joke. We have you on the screen, so we are going to hear what you're going to talk. Thank you. I'm going to basically pick up from what our previous speakers talked about. Dr. Keon laid a very good laid the ground for where women's organizing has been happening, the long history of it, and of course its political implications today. Professor Hutvar also did the same thing, particularly with the significance of the protest, the fact that it's very much women-centered, and also where do we fit in a lot of this, right? So with the characteristics that the revolution has, how do we make sure that the slogan "Zendegi Azadi," which as others have already said here, it is originally a Kurdish slogan, a frame of thought we could say that dates back to at least the mid-1990s, but obviously scholarship is now pointing to it having a much longer history than that. That now is becoming sort of a framework of the Iranian protest. So gender discrimination, as we know, it's historical and it's systemic. This is universally so, but also in the Islamic Republic of Iran. And that's because we've had this conservative gender ideology. Protest continued. Women did not play a major role in these two protests. But from December 2017 onward, at the margins of the protest movements, some young women called Daughters of the Enqilab Avenue expressed their discontent with the imposed Islamist precepts by removing their headscarves in public. آزادی یعنی چی؟ یعنی که البته ببینید آزادی، بله آزادی بیان هست، آزادی تجمع هست، ولی در آزادی به نظر من یه بخش مهمش اینه که ما شنونده هم باشیم و آزادی اینه که ما یاد بگیریم چطور با هم کنار بیایم ولو اینکه عقاید متفاوت داریم و از دیدگاه‌های متفاوت وارد این صحنه سیاسی داریم میشیم و ما هنوز به اون صورت این اجازه رو، یا اجازه که نه ولی این تجربه رو نداریم به عنوان یک جامعه و من فکر میکنم که پذیرفتن یک همدیگه این یکی از گام‌های خیلی مهمیه که ما باید برداریم برای مثلا به وجود آوردن یک جامعه پلورالیست کامل ایرانی. ببینید ما برای دلایل مختلف انقلاب‌های مختلفی داشتیم در تاریخ معاصر ایران، ولی در هر دو انقلاب البته به نظر من انقلاب مشروطه به مراتب روشنفکرتر بود تا انقلاب اسلامی.
ولی باز یه چیزایی رو مثلا اشتباه کردیم به عنوان یه جامعه ایرانی و من فکر میکنم که الان شرایطش به وجود آمده که ما با گروه‌های مختلف و کسایی که ایده‌های مختلف دارن صحبت کنیم و دور هم بشینیم که دقیقاً یک همچین راجع به همچین مطالبی صحبت کنیم و تبدیل کنیم اینا رو به صورت یک قانون اساسی. I did want to sort of, again, point out that these are two images in Tehran, one of the Yusufabad Synagogue and the St. Serkis Cathedral, which was built in 1970. I think it's really important to take a moment to remember that the landscape of the capital of this country itself is broadcasting religious pluralism. You know, but that's not enough. You know, just having buildings and having a history of accommodation is simply not enough. And I think that, and the reason why it's not enough is because we have seen episodes of violence against individuals who, you know, belong to communities that are very, very minuscule. Iran now has this as something that is divisive. That's something that we have to feel defensive about. This is something that is really beautiful. Right? I mean, the architecture and the history is really telling that it's speaking to us as a community. And I think we should listen to it. We should listen to these layers of history and layers of culture that are speaking to us even today. من کوشش کردم بگم که مشکل پروژه امر به معروف این هستش که از یک پروژه‌ای که یه اکثریت فرهنگی علیه یه اقلیت فرهنگی در جامعه اعمال می‌کرد در سال انقلاب تبدیل شده به پروژه‌ای که یه اقلیت فرهنگی در جامعه داره به یه اکثریت اعمال میکنه. یعنی اون تساهلی که جامعه‌های پیچیده پیدا میکنن وقتی این تنوع فرهنگ‌ها به وجود میاد وجود نداره. اینا فکر میکنن ما هنوز در 4 دهه قبل هستیم و این فرهنگ مسلطه، در حالی که نیست. این تحمیل به و انضباط دادن به رفتار و بدن زنان توی خیابون و تو فضاهای عمومی توسط این کدای این تفسیرهای عقب مونده از دین دیگه قابل تحمل نیست. جامعه تحول پیدا کرد. چطوری میبینید یک سال آینده رو، روند رو؟ من فکر میکنم همون جوری که در طول این 2-3 دهه اخیر مردم، حالا اصطلاحی که استفاده میشه به عنوان سیاست حضور میگن، یعنی شما وقتی نمیتونید توی حکومت‌های اقتدارگرا اعتراض خیابونی کنید که ما تو قانون اساسیمون هست و باید این اعتراض حقش به رسمیت شناخته بشه، رو میارید به شکلایی از اعتراض که تو زندگی روزمره ممکنه. از جمله این که اونجایی که میخواید برید سعی کنید با لباسی که میتونید مثلا مورد دلخواهتونه برید. از جمله این که شما دیدید ایران پیشتاز در لباسهای ورزشی زنان، ایران پیشتاز در یه سری از رشته‌هایی که هیچ در کشورهای میدل ایست به ندرت زن‌ها بهش رو میارن. و اینا میشه سیاست حضور پیدا کردن زن‌ها. به نظر من از این سیاست بیش از پیش استفاده خواهد شد تا دوباره امکان سیاست خیابونی و اعلام اعتراض فراهم بشه به صورت وسیع. البته میبینید که گوشه کنار سیاست خیابونی یا اعتراض خیابونی هم هست، ولی مردم تلفیق کردن و بین این دو نوع سیاست رفت آمد میکنن. به نظر من این اتفاق میفته. These small gray circles, it shows 25 cities which were absent from the protest. Thereabouts, Ahmed Ismaili with another 5 exiled Iranian oppositions, big figures like Reza Pahlavi, who's the son of the ex-Iranian king, Shahzadeh Reza Pahlavi, Prince Reza Pahlavi, and a few other, I mean, the Nobel laureate, Mrs. Shirin Ebadi, and a few more. However, last week, actually a couple of days ago, he resigned from that post as well, and there's been a big overtone to this. And there are questions about the same issue, and I just want to know, what do you think? Do you think this is something to do with Mr. Ismaili's personal life, personal choices or agenda, or do you think this is like a deep issue going through Iranian culture that we can't really work together, that the Iranians can't really form an alliance, a rigid alliance,
even after 4 decades, they all want the Islamic Republic to go, but even the sort of alliance which had this much support, they can't really stand together. What are your thoughts on that? I think this was not unexpected. Frankly, those of you who have perhaps heard my conversations, I have been skeptical about the capability of this group of 6 or 8 from the beginning to be leading this movement, and not just Mr. Ismaili. Frankly, I don't have much trust that Reza Pahlavi is going to be doing anything that is going to be moving this movement ahead. But I think one of the shortcomings that we have seen in our inability to bring down the Islamic Republic is the fragile nature of civil society organizations in Iran, right? And I think that's the part that concerns me. I am a political scientist by training, therefore I believe in the power of institutions. I think institutions are much more important than individuals. Individuals come and go, institutions are what remains. Hopefully this long way and very challenging way of transition to a democratic, secular system that the majority of Iranian people are aspiring today is not going to take that long in terms of time. چجوری میتونیم توی سرنوشت خودمون دقیق باشیم، منفعل نباشیم و رسانه چیزی رو در ما ایمپلنت نکنه که دلش میخواد. خودآگاهی بیشتری داشته باشیم بعد از این ورکشاپ در مورد بدنتون، در مورد افکارتون، در مورد بخش معنوی که کار گروهی انجام خواهید. سعی میکنیم که از صبح که پا میشیم یه فرآیند هوموستاتیک شروع میکنیم.